बात्या मास अक्टोबर रे सृष्टि हेब लघुचाप दशहरा पूर्वरु राज्य रे बड़ वर्षा। भुवनेश्वर ओडिशा इतिहास रे सबुठारु भयंकर प्राकृतिक विपर्यय थिला 1999 मसीहा अक्टोबर 29 महाबात्या। आगामी मासरे सेही महाबात्या को 25 वर्ष पूरिब। महाबात्यार महातांडव को पाखरु देखिथिबा लोके अक्टोबर मास आसिले एक अजणा भयरे आतंकित थांती। आउ एहारी मध्यरे अक्टोबर रे बंगोपसागर अशांत हेबा नै भारतीय पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। उपमुख्यमंत्रीଙ୍କ बड़ घोषणा। अक्टोबर 9 तारिखरे द्वितीय पर्याय सुभद्रा टंका राज्य सरकारଙ୍କ तरफरु सेप्टेम्बर 17 तारिखरे 25 लक्षरु अधिक महिलाଙ୍କ खाताକୁ 5000 टंका लेखाए प्रदान କରିଥିଲେ। एबे अक्टोबर 9 तारिखरे 40 लक्षरु अधिक महिलाଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେତିକି ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା ସେତିକି ହେଇନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡଚଣା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡଚଣାରେ ଆୟୋଜିତ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସିଧାସଳଖ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶ କରିଛି ବିଜେଡି। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ 3 ପରିବାର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାଜପୁରକୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ନବୀନଙ୍କ କ୍ରୀତଦାସ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଖଣି ଖାଦାନରେ ଭରପୁର ହେଇବି ଏଠି ଯେତିକି ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା ହେଇନାହିଁ। ଏଠି ଲେକି ଗରିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀ ଜାତିକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି। ପି ଓ ସ୍ମିତାରାଣୀ ମାମଲାର ଦେଶୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବଦଳରେ ବିଜେଡି ଦେଶୀକୁ ଘଣ୍ଟ ଘେରାଇଛି। ସ୍ମିତାରାଣୀ ମାମଲାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଓ ଦେଶୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଗଲା ସମୃଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣମାନେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଲେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି ଯାକ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜେପି ଜିତିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କାମ କରିବେ। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ T20 ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ପଡ଼ିଲେ ବାଦ। କାହାକୁ ମିଳିଲା ସ୍ଥାନ। 15 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଟିମର ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଟିମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ବୋଲର ମୟଙ୍କ ଯାଦବଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ହେଲେ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କନକ ବ୍ୟୁରୋ ବାଂଲାଦେଶ ବିରୋଧରେ ହେବାକୁ ଥିବା 3ଟି T20 ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଇକେୱାଇସି ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ ବନ୍ଦ ହେବ। ଇକେୱାଇସି ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ରବିବାର ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଶେଷ ଲୋକର ଇକେୱାଇସି ନ ହେବା ଯାଏ ଏହା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ପାଖାପାଖି 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଇକେୱାଇସି ହେବ। 2 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଇକେୱାଇସି ସରିଛି। ଆଉ 1.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମାସେ 1.5 ମାସ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। प्रति मासरे सरकार देउछंती 1000 टंका जल्दी करंतु। आवेदन गो तो स्कीम छात्रछात्री हुंतु कि साधारण जनता प्रत्येक वर्ग पई भिन्न भिन्न योजना कार्यकारी करूछंती सरकार। विशेष करी वयस्क शिशु एवं महिलांक स्वार्थ को दृष्टि रे रखी योजना कार्यकारी करा जाउछि, जहा द्वारा साधारण नागरिक माने सीधा सड़क लाभ पाई पारुछंती। गोल द स्कीम एभली एक योजना रे वार्षिक 12000 टंका जोगाई दिया जाउछि। आईपीएस स्तर रे बड़ धरणर अदल बदल भुवनेश्वर आईपीएस स्तर रे आई रविवार राज्य सरकार आईपीएस स्तर रे आमूलचूल परिवर्तन करिसेंती। वरिष्ठ अधिकारीଙ୍କ ଠାରୁ आरंभ करी विभिन्न विभाग तथा अनेक जिल्लार आरक्षी अध्यक्ष एसपी को मध्य परिवर्तन करिसेंती। ए नै गृह विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। 54 जन वरिष्ठ पुलिस अधिकारीଙ୍କ बदली हेइछि। एथिरे कटक भुवनेश्वर पुलिस कमिशनर मध्य शामिल अछंती। जम्मू कश्मीर रे आतंकवादीଙ୍କ सह गुली विनिमय जने पुलिस कर्मी शहीद। जम्मू कश्मीर कठुआ जिल्ला रे शनिवार संध्यारे एक ग्राम रे आतंकवादीଙ୍କ सह गुली विनिमय रे जने पुलिस कर्मी शहीद एवं अन्य एक आहत हेइछंती। आतंकवादी सह गुली विनिमय समय रे जम्मू कश्मीर पुलिस जने हेड कॉन्स्टेबल शहीद हेइ जाइछंती एवं अन्य जने सहायक आहत हेइछंती। ओटीवी नेटवर्क पक्षरु बिजनेस ओडिशा अवार्ड्स 2024 प्रदान 6टी वर्ग रे दियागला पुरस्कार ओडिशा टेलीविजन नेटवर्क पक्षरु भुवनेश्वर रे अनुष्ठित होईछि बिजनेस ओडिशा अवार्ड्स 2024। एथिरे शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्वेलरी, व्यवसाय, मानुफाक्चरी एवं रियल इस्टेट भली 6टी वर्ग रे ओडिशा को समृद्धि पथरे आगे नेउतिबा संस्थार गुणात्मक उत्पाद और लोकाभिमुखी सेवा को चिन्हट करी गोटिए प्लाटफर्म रे सम्मानित करिछि। ओटीवी आईडी विस्फोरण 5 जवान आहत। सलुंक आईडी विस्फोरण रे 5 जन जवान आहत होइछंती। मालकानगिरी सीमांत छत्तीसगढ़ बीजापुर रे टेराम गुडुम गाँ निकट जंगल रे एही विस्फोरण होइछि। आहत जवानंकु बीजापुर मेडिकल रे भर्ती करा जाइछि। आज सकाळे 153 सीआरपीएफ जवान माने सर्च ऑपरेशन रे जाइथिले। टेराम गुडुम गाँ निकट रे थिबा जंगल रे नक्सल माने जवानंकु टार्गेट करी आईडी विस्फोरण करथिले। जातिर निर्माता भाबरे शिक्षकंकु सम्मानित बालुगा सीताराम अग्रवाल आज बाणपुर बालुगा रोटारी क्लब पक्षरु एक वर्णागय सभार आयोजन करा जाई खलिकोट, चिलिका, बाणपुर और टांगी ब्लकर 18 जन शिक्षक और शिक्षयित्रीଙ୍କୁ जातिर निर्माता भाबरे सम्मानित करा जाइछि। मुख्य अतिथि भाबे रोटारियन ड श्रीनिवास महापात्र और मुख्य वक्ता भाबे शिक्षावित भिकारी चरण महापात्र योगदान करी
କରି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ମନ କି ବାତର ଯାତ୍ରା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ 10ମ ବାର୍ଷିକୀରେ କହିଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମନ କି ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 114ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ି କହିଛନ୍ତି, ମନ କି ବାତର ଏହି ଯାତ୍ରା 10 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି। ମନ କି ବାତର ଯାତ୍ରା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, ଏହାକୁ କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଧାରାବାହିକର 10 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ନେଇ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।